Caribbean update aqui no na Landhuis, Bloemhof, Mashadushi, asine ding e parte di jardim de entrada. Ang asine ki for de aqui nang na Landhuis nos 13 pabo e Caribbean update. Yabo sa kung e segmento aqui ta funciona, nos wax safety diferente vida notícia pa 13 pabo durante di e segmento aqui. Antawari ki nos sabay pa e Isla de Saint Kitts and Nevis. Na Saint Kitts and Nevis, o governo acepta 3 decisão, certa informação que na de diferentes recomendações para legalizar a cannabis na isla. A recomendação aqui viene de uma comissão especial, a comissão chama National Marijuana Commission, começará sondeio público para essa aqui. Uma recomendação anta começar cambia o Drug Act de Isla de Saint Kitts, anto claro Nevis também, e que o uso de mata aqui e produto não derivado de mesterta permissível somente para uso científico e medicinal, se a pessoa está em posição de uma licença especial e na mesa sigue o regime legal de pia a la letra. Também é parte de lei que trata a possessão de droga aqui, riba a pessoa ou a cultivação de mata aqui, até de 5 gramas, é botin mais de riba a pessoa, e se você tem a parte de cultivação, você tem 5 mata, de 5 gramas e 5 mata respectivamente. Mas bisa que o uso de droga aqui em lugar público, vende droga aqui com menor de idade, vende com qualquer pessoa, stuur de influência de droga aqui, ou em lugar público, de influência de droga de cannabis, queda considerado como acto criminal. Marcus Day, ex-diretor de Caribbean Drug and Research Center, eta aya na Saint Kitts, eta biba aya na Saint Kitts, anto ela dona su punto de vista mirando que tem experiência dentro su trabalho anterior ya la retira, anto Marcus Day, essa aqui tá lo que Marcus Day tá tem ku dona e bisa de parte aqui de Saint Kitts and Nevis dentro su opinião profissional. Marcus Day, and I am the retired director of the Caribbean Drug and Alcohol Research Institute. See the smile on my face? Retired. Okay. Of course, it's not in news by now. I think everyone has known that in St. Kitts, the cabinet has decided to go along with the recommendations of their cannabis movement, or so to speak, in St. Kitts. But of course, there are concerns based on what we've seen coming out of the press release. Could you tell us what your concerns are? Well, I think we need to keep in perspective the CARICOM Cannabis Commission recommendation that said if you make your rules too onerous, people won't follow them. And I think that that's got to be the key to any cannabis deregulation, legalization, regulation, however you want to term it, right? We have to make it easy enough for people to obey because we want people to transit from the illegal economy into the legal economy. I think that St. Kitts, some of the things that I saw that were problematic were the international labeling requirements that are going to be required for prescription cannabis. That's a really onerous requirement on local cannabis vendors who are engaged in medicinal cannabis use. I mean, there's a number of people who buy cannabis for ailments and illnesses. I mean, it's incredible. You don't realize it unless you're, within that community. I think that's a problem. I think 15 grams is kind of a small amount considering they're allowing 5 plants, which could actually give you probably a kilo of bud, let alone the green matter. And I don't know whether they have a distinction between the different types there. So I think that that's an issue. I think the idea that they went with a unanimous decision of their National Cannabis Commission was problematic to me in that they denied the use of sacramental cannabis to the Rastafarian community, which the Rastafarian community could literally go to court and have it overturned because there's precedent in Jamaica, there's precedent in Trinidad. Justice Benjamin
did precedent in Antigua in the mid-90s. So I think there's a lot of precedent there. So I think those are some of the issues that I have. But I applaud moving forward. You know, I mean, we're going from a criminalized regime to one that's less criminalized. I think incremental steps. Some people in our community are very weary of this due to personal experiences with people who had psychiatric issues. And I think we have to lay them that the vast majority of people don't have those issues. Pues sa manera po por atende televidente cambio ng ating susunod ng fase paso enotong kos umisa pueblo caribense nos ting otrong manera kung nos damira cierto kos ng susunod ng nos komunidad anto etabisa Marcos de etabisa ko cambio ng misabay ding fase no paso ting algum persona ku aunque po ayuda qualche familiar din ang pa-tendencia medicinal ku cannabis akiting ain ananta bringa ku parte moral di esaki. Anto papiando di esaki den seguinte reportaje no sabay Colorado, no saco Colorado da prome estado americano ku legaliza cannabis pa uso medicinal. Anto den reportaje aqui nos topa história de latino ku tambe da un poco issue di moral di parte di cultivar e vender e assim negócio com a mata de cannabis. Lago nos banwak esa kita di Univision. Elena, $1.240.000 le ha entrado adicionalmente a Colorado desde el mes pasado cuando se cultiva y vende la marihuana con licencia con propósitos recreativos. El límite establecido para los compradores da al producto un valor elevado de más de $200 por cada onza, que es el máximo permitido por cada compra. Nuestra corresponsal María Antonieta Collins viajó a Denver para conversar con un cultivador de cannabis, quien nos comparte su experiencia en la primera parte de esta serie especial. Los aceites. Mientras supervisa sus cultivos de marihuana, el abogado colombiano Norton Arbeláez piensa en el camino que ha recorrido en los últimos 4 años. Imagínese usted decirle a mi mamá, a mi abuelita que me iba a meter en este negocio. Es duro cambiar ese paradigma de pensamiento. ¿Qué le dijeron? Pero dijeron que bueno, usted siempre ha tenido buena cabeza sobre los hombros. Aunque no habla del número de plantas que cultiva, afirma haber comenzado con $500 y durmiendo en un closet del negocio. Siendo de familiares colombianos que hemos vivido, digamos, la guerra contra las drogas en sangre propia, tenemos que buscar nuevas alternativas. Hoy es uno de los cultivadores de cannabis con licencia, con 2 tiendas para venderla. La idea es quitarle el negocio al mercado negro, quitarle el negocio a los violentos y bueno, eso va a ser un proceso largo, no es cuestión de 1 año o de 2. Un proceso que hace que la encargada de las regulaciones de marihuana en Colorado respire aliviada. El gobierno dijo, esto es lo que quiere la gente, tenemos la tarea de hacerlo de la mejor manera posible. Una de las normas es un estricto control de cada planta desde que ésta nace hasta que se vende. Dice Broll que la ley exige inspecciones y cámaras de vigilancia en cada centro. Tenemos una cámara donde haya un punto de entrada, de salida, donde hayan matas, donde haya una venta, donde haya cualquier tipo de movimiento, tienen que estar las cámaras. No se vende a menores de 21 años ni puede sacarse del estado de Colorado. Es que a nivel federal, afirma la funcionaria, la marihuana sigue siendo una sustancia ilegal. Los bancos regulados federalmente no abren cuentas a estos negocios, que son en dinero en efectivo. Es importante que esta industria tenga acceso a recursos y servicios del sistema bancario. Hasta ahora no pueden hacerlo porque federalmente ese dinero es producto del narcotráfico. Tenemos 60 empleados, pagamos casi $1 millón en impuestos el año pasado. Impuestos que tienen que ser pagados en efectivo. Historia que comparan con la prohibición del alcohol en 1930. Estamos reviviendo ese momento histórico hoy en día y ¿para qué? Que es un cambio drástico, pero es un cambio necesario porque la alternativa de violencia y de muerte ya no se puede más. La compra de productos como estos, caramelos, galletas, chocolates, tés y paletas, ejemplifica, dicen, el sentido de la ley, que aquí en Colorado, quienes los compren no tengan que sufrir por eso penas de multa o de cárcel. Esto no se trata de enriquecerse rápidamente, esto se trata de una inversión social que estamos haciendo, ¿no? Que estamos cambiando el paradigma de la lucha contra las drogas. En Denver, Colorado, María Antonieta Collins, Univision.
Questo è evidente por mira e struggle tambe e quanto sen non sta papiando pacu e coltivazione di esaki mi sa che hopi bianos economia nan den e area di Caribe non sta struggle pero ta cosnan como meste pensa mas bom mestre baje ta cosco aqui na corsal tambe ela subi riba mesa un par di bia tem certo costa rondo di esaki pero atrobe Vamos se tem bolena, vamos se tem tucos em place e também vamos se ter em conta a comunidade. Então, papiando de uma divisão, ele me quer que essa aqui é den senhor Jorge Ramos, que é reportero de uma divisão, ele conhece uma situação aí na Venezuela. Lá nós dizemos na um pide de essa aqui, claro, estava algo que red hot, uma divisão mais asoro, que essa aqui é o duplama, den em meio na internacional. Então, me quer que a situação aqui e potacha imagen público cu gente di presidente Nicolás Maduro de Venezuela. La nos mirompida. Voy a empezar primero en español. El periodista Jorge Ramos y su equipo de la cadena Univisión fueron retenidos el lunes durante más de 2 horas en la sede de la presidencia venezolana, cuando realizaban una entrevista con el mandatario Nicolás Maduro. Estuvimos detenidos, no hay otra palabra, estuvimos detenidos por más de 2 horas en el Palacio de Miraflores. Y al final quería que nos subiéramos en un autobús de ellos, cosa que nos rehusamos. Y cuando estuvimos todos juntos, esperamos nuestro propio servicio de transporte y nos vinimos hacia el hotel en Caracas. El reportero, ancla de una de las cadenas hispanas más importantes de Estados Unidos, explicó que estaba entrevistando a Maduro cuando le mostró un video de unos jóvenes que comían de la basura. Y en ese momento el gobernante paró la entrevista y se fue. Le había preguntado sobre si él era un presidente o un dictador, porque millones de venezolanos no lo consideran un presidente legítimo, sobre las acusaciones de Juan Guaidó de que él era un usurpador del poder, sobre lo que la oposición considera un fraude en mayo del 2018, sobre las acusaciones de uno de sus jefes de inteligencia de que él era responsable de cientos de muertos. Ramos, que ya protagonizó un desencuentro verbal con el presidente estadounidense Donald Trump en el pasado, contó que el ministro de Comunicación venezolano Jorge Rodríguez les dijo durante la entrevista que esta no estaba autorizada. El comunicador aseguró que le confiscaron todo su equipo, incluidas las cámaras, las tarjetas de los videos y sus teléfonos. Imagínense lo que ocurre con los venezolanos. Pues ese está... è successo per lo che tratta e periodista di renombre di canale Univision. Però lang non sigi. Já domingo nós muchana aqui na Corsal a Subicaya, Antona Lucy, masha tutti, masha cute mes. Pero aí na Trinidad também tem marcha organizar carnaval praticamente, mas o tour dia tem diferente carnaval, diferente marcha na aí na Trinidad and Tobago. Então essa aqui particularmente organizar para o Red Cross, então essa aqui é Red Cross Children's Carnival. Mas a reportagem aqui assim importante, mas esta mostra também durante a reportagem com aí na Trinidad nanto usando carnaval, pasinha e mucha nang di nang kultura, so after all, mayang ko Diyos ke nang tes nang kutingku bire e carnavalista nang di e siguiente generasyon. Lago nas waki reportaje aqui. On Saturday, the Queen's Park Savannah was an array of colors as youngsters danced blissfully across the main stage, displaying their beautiful carnival costumes at the 63rd Annual Red Cross Children's Carnival. It's a moment the youngsters eagerly anticipated, like 12-year-old Akil Ellis. It's colorful, warm, has a lot of feathers, beads and stuff. It's like, well, purple. It's like overall just great. That's what I could say about it. Psychologist Ana Maria Mora is one of the leaders of the Youth Santa Mariama Children's Museum and the Teen Turf, which had a section in the band A Kingdom in Bronze. She says that they focused on finding ways to use the rich culture of Mass to teach long-lasting lessons on virtue. And we can find positive values to teach our children through Carnival. It's not just jam and wine, it is not just bikini and beads. You know, there is something that our children can learn, and positive values like balancing life
arts activities. Meanwhile, representative from the band at the Guardians Carnival Limited, Christopher Laborde, says events such as these are integral for the continuation of the culture. The kids are our future generation. So once we could introduce them to our culture, show them what our culture is about, and make them be aware of it, then our Monday and Tuesday will have a continuation. It wouldn't just die. By most of the youngsters' accounts, music is the favorite part of their festivities, some of them even naming their Pinks for Road March 2019. Pick up something around it. Family. Janine Brown, TTT News. So bonita anto Jeremy si eseta costumes nang anto piece nang di mucha nang chiquitinang bo por imaginabo to kung grupo nang di carnaval ta anto especialmente party di kings and queens of the bands nos no haya tour information di ese ainda pabo pero nos espera ku promego esimang aki kaba nos potrese ese lago nos bisa promego momo kima otro simang nos potrese algum de detalhes nang aqui. Pero na final é que nang laganos bang Brasil do Brasil. Passou Brasil tá carnaval mais conhecido, mais grande no mundo. Então nossa sondia wata kiko tá ekos nang preparação nang ta training e dom tour escola nang di samba. Então nós assim chequeio sondeo. Então nossa mira ku tem escola de samba ku nanta bisando aí na Brasil ku di lo que me po compreender di brasileiro e português ku essa aqui tá que vai destacar durante di marcha durante di parada di carnaval de dom aí na Brasil. Então the last course, turhenda tá cantando himno de nang escola de samba, tá mais great mess. Cada de escola nang organização talaga nang saca na videoclip, pero essa aqui nang tá de Beija-Flor, disfrutar de rato, anto ora nos regressar, bom new day lo continua, anto otro simang, nos otro po otro, den otro Caribbean update.